हमारे मजहब इस्लाम की तरह दीगर मजाहिब के भी फिरके होते हैं। दीगर मजाहिब के इन फिरकों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक़लियती मजाहिब के अंदर इन फिरकों के मसाइल को भी कोई नहीं जान पाता। मिसाल के तौर पर हमारे मसीही पाकिस्तानी भाइयों में अक्सरियत कैथोलिक फिरके की है, मगर इनके अंदर प्रोटेस्टेंट और पेंतीकोस्टल समेत तकरीबन 11 फिरकों के लोग अपनी अलग मजहबी शनाख्त और इबादत के साथ जिंदगी बसर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे आखिरी जनूबी जिला डेरा इस्माइल खान का ये एक चर्च है जो किराए के मकान में बनाया गया है। मसीही बिरादरी के पेंतीकोस्टल फिरके के इस चर्च में सर्विस और इबादत तो की जाती है, मगर यहाँ चर्च बेल, संडे स्कूल या चैपल ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। मसीही भाइयों के इस पेंतीकोस्टल और मरकजी कैथोलिक फिरके में न सिर्फ अकायद और तालीमात का फर्क है, बल्कि मुआशरती और समाजी तौर पर भी ये अलग रिवायात के हामिल हैं। दरअसल बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारे चर्चेज हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो शुरू से चर्च एक ही आलमगीर चर्च, वन एंड ओनली वन होली कैथोलिक चर्च। उसके अलावा प्रोटेस्टेंट हैं जो कि कुछ इख्तलाफात की बिना पर, जो नाम से ज़ाहिर है प्रोटेस्टेंट, तो कुछ इख्तलाफात जिनकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जो पेंतीकोस्टल चर्च है, पेंतीकोस्ट एक्चुअली दरअसल ये इसे हम कहते हैं कलीसिया का जन्मदिन। कलीसिया का जन्मदिन वो है जब रूहुल कुद्दुस नाज़िल होता है। तो जो कैथलिक्स हैं वो बिलीव करते हैं ना होली ट्रिनिटी पर, लेकिन ये पेंतीकोस्टल जो है वो जीसस को मानते हैं, अपने खुदा का बेटा मानते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रेस जो होती है वो ज़्यादा होती है एक्सपीरियंशियल, यानी कि वो तजर्बात पे ज़्यादा बात करते हैं। तो तादाद में भी ज़्यादा हैं कैथलिक्स की हम बात करते हैं ना, तो अगर हम वो तनासुब की बात करें, इनके रेशो की बात करें, इनके तादाद की बात करें, तो ये बहुत इस बिग डिफरेंस यू कैन से बिग। अगर एक तरफ अब मैं कहूँगा कि ये आप 10 और 100 का अगर कोई कंपेयर नहीं है। एक कैथलिक चर्च में 4 मार्क्स की बात होती है। उसमें होता है कि कलीसिया एक है, कलीसिया रसूली है, और कलीसिया कैथलिक है, और कलीसिया एक खुदा को मानती है। तो 4 ये बुनियादी अकायद हैं। तो इन चर्चेज में इसकी बात नहीं होती है। पेंतीकोस्टल फिरके के पादरी रॉबिन जेरार्ड गुज़श्ता 18 साल से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपने इस फिरके की महरूमी पर अफसोस का इजहार करते हैं। क्योंकि हमारा जो सेल्फ सपोर्ट चर्च है, इसके पास कोई स्कूल नहीं है, या इसके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, या इसको फ़ौरन से कोई ऐसी फंडिंग नहीं है, क्योंकि इसका आगाज़ ही कम्युनिटी ने खुद किया है। तो इसलिए इसके जो अखराजात हैं वो कम्युनिटी पर सारा इसका बोझ होता है। और शुरू में इतने अखराजात नहीं थे, लेकिन महंगाई की वजह से अब हमारे लिए मसाइल ज़्यादा हो गए हैं। पहले अगर चर्च में 70% लोग देते थे, तो अब चर्च में कोई 30% लोग जो हैं वो हदिया जात देते हैं, जिससे चर्च के ऊपर इजाफी बोझ बढ़ गया है। राइट्स की बात अगर हम करें तो एज ए पाकिस्तानी तो हम सब इक्वल हैं और हम सब जो है वो इक्वल राइट्स रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट लेवल पर भी बात होती है तो वो भी ऐसी होती है कि उन जो पुराने चर्चेज़ हैं जो ब्रिटिश दौर से हैं उनको जो अहमियत दी जाती है, या जो उनको जैसे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, तो जो यही चर्चेज़ हैं इनको वैसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, या बाज़-औक़ात कई बार तो ऐसे भी होता है कि इनको रजिस्टर्ड भी नहीं समझा जाता। इन पर ये कहा जाता है कि ये अनरजिस्टर्ड चर्चेज़ हैं, ये वो चर्चेज़ हैं जो प्रॉपर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं हैं। हालांकि कई बार हमने थाने में, DCO ऑफिस में और इसी तरह हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जो चर्च के हैं वो रजिस्ट्रेशन के और सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सबने सबमिट करवाई हैं। गुज़श्ता मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में मसीही बिरादरी की आबादी 33,788 नफूस पर मुश्तमिल है, जो मुल्क में दूसरी और सूबे में सबसे बड़ी अक़लियत है। ताहम इसके अंदर पेंतीकोस्टल समेत अक्सर फिरकों की आबादी के आदादो शुमार दस्तयाब नहीं। क्रिश्चियन स्टडी सेंटर के सनील महबूब पाकिस्तान में मसीही बिरादरी के हवाले से तहकीक करते हैं और ये खुद कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखते हैं। इन्हें मसीही बिरादरी की मर्दमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पिछले 20-30 सालों में एक नई जो आई है, जिसको आमतौर पे इमर्जिंग चर्चेस कहते हैं, कि वो उभर के सामने आए हैं। उसमें कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से
جو یہ جس کو اسٹیٹ اکنالج کرتی ہے چرچز، جیسا کیتھولک چرچ ہو گیا، چرچ آف پاکستان ہو گیا، یہ وہ چرچز ہیں جو اسٹیٹ اکنالج کرتی ہے کہ یہ چرچز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بڑا انفراسٹرکچر ہے، ہرارکل اسٹرکچر ہے، اور ان کے پاس لیگل بیکنگ ہے، جو باقی جو یہ نئے چرچز ہیں ان کی ایز سچ نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کے لیے چیلنجز زیادہ ابھر کے اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان کا کوئی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل وہ نہیں ہے. ڈیرا میں مسیحی برادری کے 4 چرچز ہیں، جن میں 3 چرچز قیام پاکستان سے قبل، جبکہ پینتی کوسٹل فرقے کا یہ چرچ 2009 میں بنایا گیا. یہاں سروس کے لیے آنے والے 50 سے زائد گھرانے ہیں اور چرچ کے کرائے سمیت دیگر اخراجات کے لیے ہر گھرانے سے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، جو مہنگائی کے دور میں اکثر خاندانوں کے لیے مشکل ہو چلا ہے. جی میرا نام رئیس مسیح ہے. فرسٹ ٹائم سے نکلتا ہوں صبح اور شام تک جو ہے نا رکشہ بھی چلاتا ہوں اور جو مزدوری ہوتی ہے وہ بھی کرتا ہوں. تو میرے 2 بچے ہیں، باقی یہ ہے کہ ہماری بڑی فیملی ہے اور کمانے والا میں ایک ہی ہوں. اور باقی یہ ہے کہ میری 6 بہنیں ہیں، وہ بھی ان کی بھی تعلیم ہے، باقی جتنے گھر کے اخراجات ہیں سارا کچھ وہ بوجھ آ جاتا ہے. لیکن ہم لوگ چرچ کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتے اس طرح سے. پہلے تو یہ تھا کہ کچھ مہنگائی کم تھی تو ہم اس میں چل رہے تھے نا، تو ابھی جو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے تو گزارا بہت مشکل ہے. ایسے میں ضلعی انتظامیہ یا پھر صوبائی حکومت کو مسیحی بھائیوں کے اندرونی مذہبی فرقوں کے مسائل پر بھی دیگر پاکستانیوں کے برابر توجہ دینی چاہیے. شہر کی انتظامیہ اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا ان مسیحی فرقوں کے مخصوص حالات اور مسائل کے حوالے سے مکمل طور پر لا علم نظر آتی ہے. عبادت گاہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے گردوارہ ہو، چاہے مندر ہو، سب کا تقدس ایک برابر ہوتا ہے. تو بالکل ان کی مجبوری ہے جو بالکل وہ کرائے پہ رہ لے کہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. کوئی بھی عبادت گاہ وہ پرسنلی اس کمیونٹی کی ہونی چاہیے. جہاں تک انتظامیہ کی بات ہے، دیکھیں اگر چرچ ہے تو اس کو باقاعدہ فل پروٹیکشن دیتے ہیں، سیکورٹی بھی دیتے ہیں، وزٹ بھی کرتے ہیں. تو جب اس کو انہوں نے ایک مانا ہوا کہ یہ چرچ ہے تو وہ چرچ گورنمنٹ کو خود پرووائڈ کرنا چاہیے یا ان کو جگہ دینی چاہیے، ان کو چرچ بنا کے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی عبادات اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر سکیں. جو فیسلٹیز وہ دوسروں کو دیتے ہیں وہ تمام چرچز کو دینی چاہیے، اس کے مطابق وزٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کو فیسلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے. پاکستانی شہریوں میں مذہب یا فرقوں میں اختلافات وسائل کی تقسیم یا ریاستی اور حکومتی پالیسیوں پر اثر انداز نہیں ہونے چاہیے. ہر پاکستانی کو رنگ و نسل اور مذہبی تفریق کے بغیر اس کے بنیادی حقوق کی فراہمی وفاقی، صوبائی اور ضلعی حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. پاکستانی آئین تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ان کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی ضمانت دیتا ہے. تو ایسے میں ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے گھر کے پڑوس میں یہ چرچ سہولیات سے محروم کیوں ہے؟ دامان ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان.